Batang berita, yang di Pertuan Negeri Sarawak dekat Nguluk pengerami ngintu Hari Pengada Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di Limbang. Yang di Pertuan Negeri Sarawak menerima penemuan bahasa Komiti Besar Ma'al Hijrah 1446-1447 Hijrah. Projek Jembatan Batang Rambungan sudah digagak 5.84%. Semangat lari serta meritahui bahasa menuju semua, aku Darina Banci dekat Gulai Ngok kita, 40 ukas bagi Iban. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi, nerima penemuan bahasa Hari Komiti Pengerami Ngintu Hari Pengada ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Rengat Sarawak di Astana Negeri Sarawak hari 1. Delijetnya bertuai ke Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Penau Sarawak, Dato' Sri Roland Sagahwiin, Kemegat Chairman Komiti Pengerami Ngintu Hari Pengada ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Rengat Sarawak. 7 penemuan pasalnya dikenak ngelalu ke Penatai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi, Gagai Pengerami Ngintu Pengada ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Rengat Sarawak ke dekat diatur kena 11 ngagai 14 Jun 2025. Limbang dipilih jadi endur programnya diatur tahun tu, lalu ngeregap ke ulah penyerakup serta mandang ke Basa, Gagai Selampur Rakyat Bak Kandang Utara Sarawak. Kelimpah harinya, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi belat nerima penemuan bahasa Hari Komiti Besar Nyambut Ma'al Hijrah 1446-1447 Hijrah, Rengat Sarawak. 7 penemuan bahasanya dikenak lalu ke Penatai Ngobini Nguluk, pengeraminya kedekat diatur kena 26 hingga 27 Jun tu di Bintulu. Penemuan bahasanya di Ulu ke Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak, pengatur projek agensi pemansang kandang menua di BKU Engkau Perkara Islam, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, dibelak di Sempulang yang di Pertua Kaunsil Islam Sarawak, Dato' Misnu Taha. Berita nangkannya, projek Jembatan Batang Rambungan sudah digagak manggai 5.84% dibanding 3.76% hari langgur projek. Sapit Menteri Infrastruktur dengan Pemansang Penyakai Kapal Sarawak, Pemansang Infrastruktur Dato' Insinyur Aidil Lariwu Madah, perkara tu mandang ke pejalai projeknya dia tu digagak enggau mujur. As of this month, the progress is assessed to be at 5.84%, 5.84% versus 3.76% schedule. So this means the project now is ahead of 2.08%. Is ahead compared to the last month progress is slightly higher. So we hope contractor can keep this momentum, so the progress can be faster and faster. We anticipate the completion for this project can be earlier by next year. Yeah. Yang nerangka perkaranya ngagai pemerintah sepengudah ngabas projeknya hari 1 tu tadi. Dato' Insinyur Aidil Madah, projeknya City Ari Component Section Sampah di Lunduk, bagi jalan Nebiang Tasik Sarawak ke udah ditampung kontrak terbaru Titanium Project Management Sdn Bhd kena November 2024. Nerang siliak kot ya pengawak ke benung digagak, dia tu yang gagak 2 struktur pylon. These 2 pylon is the main component. It carry the biggest weightage for the overall completion. So when this pylon is up, the rest will be very much easier for the contractor to complete lah. So finger crossed, if we can see contractor can complete the pylon, so from there we can really push the contractor to complete the installation of cable stay, the decking, launching of the decking and so on. Perintah Sarawak dengan UPS Menteri Industri Pemakai Komuniti dengan Pemansang Kandang Menua, M5 cakah ngatur macam inisiatif dikenal nipak rega daging. Sapit Menteri berupis menterinya, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, rega daging capi dengan kerbau di Sarawak, Jawa Mar. Hari Semenanjung Malaysia alai cara kepatut benung dilanggur
lalu dekat di pejalai ngau berengat. Ia madah bunyinya maya dirandau media sepengudah program nyadong daging ke diatur Komiti Mendam Pengerami Islam Limbang Serimbai Aidil Adha 1446 Hijrah di Limbang hari Minggu 4 lama. Kelimpah harinya ia kemegak Khaban Kunsi Negeri Adun Bukit Kota Madah perintah dekat nyungkak tikas memakai SSL daging hari 12 ke 13% dengan 25% 4 tahun 2030 serius ngau 7 negap jamin pemakai negeri itu. Kuya pengawaknya udah berengkah di pejalai dengan macam program yang kaum agensi berkaul nupi capi. Bakal upis ngampuk ngau pengintu tanah Sarawak Salkra. Datuk Dr. Abdul Rahman Madah perintah megabisi ngagak beberapa itik stesen nupi jelu jadi company bakal di Sri Aman, di Karambungan, Miri, ngau di Meragang, Lawas. Kaul Rat, enggau pengawak ngemerat pelajar nyadi batang pelasar, nyau pemansang nembiak mayar itu. Khaban Parlimen Batang Lupar, Muhammad Syafizan Kipli Madah, nembiak patut semampai di peransang ngemerat ke pelajar, di kedang amanah ke tikas penghidup serta nampak tu di hari timuju lagi. Ia megak ngelalau, apai indai, meransang bala anak nyulut, bab perkara akademik serta anda tinggal, hari arus pemansang menua. Muhammad Syafizan Madah munyinya, program bergulai ngau pengerami makai lemai, bergulai ngau nembiak sita peting maro, diatur di pusat, kena hari minggu tu tadi. Bab perkara bukai, ia megak Madah jembatan baru ke udah tembuk, ti udah di tengah merik pemain. Ngagai peranak sita dun beting maro, ngau lingga ngemutang, berjalai sida serta ngerapit ke kawal, antara genturung pendiau. Nakak terduduk buletin ukasiban, gulai aku Dina Banci. Seberang ujung ke berita, anda kita sama like, share dan follow semua platform media UKAS, link portal ukas.sarawak.gov.my, ngau UKAS channel di YouTube untuk berita terbaru di Sarawak. Ke penghujung buletin tu, kita mendapat pengawal nemuai bahasa gagayan di Pertuan Negeri Sarawak di Astana Negeri Sarawak. UKAS #saluran informasi rakyat.